Yeah. Already. Oh my dad, yo. Hi. Here at Golden Sands. Yeah, it's raining. Huh? So here, guys, our room. So over here is the kitchen. Dagang kay siya compartment, guys. Like, look at that. But yeah, nagdana mi daan og mga foods diha. And then the cake, lemon, nasa sila yung freezer. And then nasa more center island here. I don't know if correct man na siya. In here nasa kuan. Our handle is the CR. As you can see, CR. So more na siya like a sink and then toilet. Here is the living room. So mo ni siyang living room. And then nya mo ni diri among chaotic kayo ang among kan, guys. And here is our bedroom. So diri ang mga girls. Yeah, si auntie. So yeah. The king size bed and then the single bed, and then here television, another bed, and then here is the CR. I don't know if what's in it. Mani ang bathroom. It has shower, sink, bathtub. Nice kayo. Then the toilet, rack, and kuan cabinet. Over here is the balcony. Nga ang lagoon, ang view. So look at that. Yeah, yeah. Ay oh. Mother, na sofa dere. Diha. Hello mother. Samo ni siya. Sa pa ang sa magingon? Nag-collection ko camera. Cameras ra? Daghan kay kag kamera oy. Ating. Hello guys. I'm Miss Golden Sands. We're here at the family For the villa. birthday celebration of my beautiful niece, Cherry. Ay kana. Ay dugay mo. Ano pa di mo? Diha mi dapita, guys. Ang mga lagoon, ang family villa. Pagka-cute jud ani nga camera oy. Hello, di ba pretty kayo oy. Happy birthday in advance. Arigato. Oy, mama tapang. B. Hello. Mama tabang. Para buntag. Sige, asa? Hapon. Ha? Asa? Hello. Ay, yawi daw. Yawe. Bilang. Di ba nice kayo? Lagi. Kaya di ka hangakon. May kadiha, V kay. Pakay koan. Di pakutas. Di pakutas. So wow, nice kayo ang view, guys. Look. Oh, di ba? So, ayun po mga kaibigan. Ito po yung tunay na vlogger, guys. Oh. Tayo TikToker lang tayo eh. Tignan mo yung camera nyo. Oh, tignan mo. Kahit tumalon-talong ko. Oh, di ba? Oh, di ba? Paganda. Grabe, mag-gimba. Ang lakas, guys. Tignan nyo. Napakaganda. Ayun, ang liit nito pero 40k ito. Ang ganda, guys. Okay, sundan natin si paring Julius. Dito naman. Tignan yung dalawa yung camera, di ba? Mga feeling So ayun po mga kaibigan. Grabe, ang ganda, guys. Naman, kayo tama. Kasama natin, guys. Ang ganda dito, guys. Oh, di ba? Wala akong ginalaw, hindi ko inikot yung camera ko pero tignan nyo, napakaganda. Nakasama natin, guys. Sila
B. Sila paring Julius. Yun niya. Tingnan nyo. Oh, umiikot na ang kusa, guys. Di ba? Ang ganda. Yung dagat dito. Wala akong masabi, sobrang ganda. Ayan, tignan mo. Coral? Ano yan? Coral. Nagiging buhangin yan. Oh. Yun no? Kabog. Ah, 7 p.m. siya mag-close, oh. Ang pool? Wala. 8 a.m. to 7 p.m. So padulong nami mo mangaon. Padulong nami mo mangaon. We're going to the restaurant na kay kuan mag-dinner nami. Nasa mi isa ka vlogger diri. Ara si John. Lang. Bago pa siya na mata, natulog siya kay 1 hour ay hang tulog ganina. Yeah. Dali ra malubat no, pero na mo siya extra battery good. Hello. Hi. Oh, di ba? Cute na. Oh. Mm. Taste it first. Oh my gosh. I can't explain my feelings for you. Let's go, let's serve it to our guest. Let's go. So here guys. Putang ina mo. English today's tonight's. Oh, my garnish is falling down. Ay, na. Yun na, may... Dancing in a crowded room. It is tapon-tapon. May nanay, alas. Ako na. Sige, panalo muna kayo. Naong sa giigangan. Oh na. Ito lang, boss lang. Ano tayo, boss? Siya, kapoy yun siya. Tog. Kapoy na kunin mo ha. Check. Loh, oro doy. Muta na lang, pag-iupa ko lang. Dus na lang. Katalisay. Mau ba? Sabi. Sabi. Ay, ako lang sa nisa paalam. Patras naman nila. Uy, malumog na! Sir! Namin beer, sir! Kayak mo. Wala ka, sir, pink pre. Paddle. Bagaan ka na mo. Patay yun ang robot mo. Ligo na dagat. Sino ang buhok niya? Kulot niya. Lagi.
Ligo mo dagat. Ang bike nila kay pila tolerance 250 per hour. 250. So naabot namin sa Sugbumaya. Oh my god, wait. Saan ni pag-zoom? Hello guys. So na namin karon sa Sugbumaya. So mo ni siya. No filler, ikaw di agad videohan. Oo, ayun po ano. Hello. Ja. My shy brother. Auntie Chris. Hello. Hello. Hello guys. Nami sa Sugbumaya, Putumaya. Yeah, Sugbumaya, Putumaya. Chuyo. Nagilaw mo ito to. Nagilawom gani pa. Gusto dyan nila glawom ba? Ay, dala na. Sa kuha na itong B. Okay. Okay. Ano, nadunggo na? Nadunggo na! Wow! Thank you! Cute. Cute kay. Kami nag-inom yung Mai Tai and nakipag-exchange ko ni B. Kay it's too strong for me. Asal din strong. Strong, extra. Manag pa. Kay kani siya kay tamis. So, Chicken. Dinner di ay lunch ba oy? Dinner lagi oy, mo na mong dinner today. Unsa man dong? Dungag daw guys. Niya na si Papa. Dungagod punan if kuwangan mo. Drinks. Unsay drinks? Unsay si drinks na. Hello.